Kut na sa saglanok subanon, sok tibuk dunya, koni, may ko paborita na po, day dun o klase ta, day dun trabaho ta, dadi mga ka-everyone, sok tanto kun, ang onasop, og, bagoyan ko dyan yun, no, katawan, tidupay ni sok pig research syo, at patondo ini pig research bagong tiya ang bagay dyan niyo og sakto nog impormasyon nog bais nog kosunan nyo. Ready mo na ta mga ka-everyone. Okay, so ayan, tumoko kita po na sa glam nog otoanan sog nog subanon sok tibok dunya. Kut! Okay, at di segundo kun mole gustalon dyan niyo og ngala nog bulan nog ton. Ready mo na ta, tolipunan ta og bulan nog January. Okay, so kadi saan dyan ita, moktalo nog January, Enero. Si Oy ongonen ngalanon, sok sinubanon. O sunan nyo tabog oloy ni. Og January, og pagtawag dun is Ponglilikan. Ponglilikan. Number 2 nog bulan, sog ton. Og February, og Pokadang. Pokadang. Og number 3, og March ken, og panawag dun, sok sinubanon, og Pondoksulan. Og ikapat nog bulan konini og April og Ponglolaban. Ponglolaban. Og May og tawag dun Tinam. Tinam. Og June Pongodokan. Mandakan. Pongodokan. Next July og Lupas. Og July Lupas. Og August Bogulaki. Bogulaki. September, Ponggonian. Ponggonian. October, Bungkal Gamut. Bungkal Gamut. Og November, Ganud Peace. Ganud Peace. Next, og December, Glongong Lugami. Okay, so kayan mga ka-everyone, og mga bulan, nokton, nog, panawag dun sok sinubanon. Dadi, bilada nyo pa ini ko sunoy, pakpuli-puli ay nyo video kung magbantoy, bagon, mo-master nyo, mo-tago sa pamikilan nyo, nagkonig gali, og ngala, nog bulan, nog ton. Dadi mga ka-everyone, hoping, nog boss siya, miyalap nyo, glamnok panoluang kukun, buustal nyo ini, so glen pa mga muling bata, si mamog bantoy, nog video kun, po bagon ilan dosop, mo transfer dosop sa gombataanan kun og culture and tradition og custom nok paginangon nok sinubanon sumboy bansagon tak subanon nita po bagon di itapok tilaan nogleng bansa po itakon ko bonito on di itapok tongalan so gaid non po babaon nita so inumukan ni on di na po osunan ko glamta nog mikodini nasog dunya kun sog new generation motoy na bug olo ogustalan ain piktiduanta bug olo ita ain itapog stand as subanon. Dadi, koyon da mga ka-everyone, once again, muli gumakpo salamat dyan niyo. Bu shout out ita na sok time kon. Shout out na tayo mga ka-everyone dyan sa Quezon City, sa Manila, si Amina Abdullah, si Marie Zalakaw Shoko, Joyce Jumaani dyan po sa Labuan, Zamboanga City at si Riel Bicazan L dyan po sa Kuwait. Thank you so much again. Ito po si Roderick O. Mariano, ang inyong proud subano ng Barangay Malayal na palaging nagsasabi masaya maganda ang ating buhay pag meron tayong hanap buhay. Kaya mga tambay, magtrabaho na kayo para ang buhay ay yahay.